Tini krak sali jorwo ongnabadi ICDS se buklai dongai ro bong ni manthai manja ngui sar tripra road block lai lekya amo be baksano yang khwai thangoni main road hezamar adiblong ni ganawo khwai joni wo bahaino bor kebang khlai laha ka sulaija ICDS se buklai ro amo bai baksano yang mal khungtai bike rok bai thangla suklai ro blani jinjalok lai leja tabung nai theinka roni laha ka sumabai busi office samusa sono tai MLA एबा मन्त्री रक बा फाइदे नायफिनो बरनि लाहाका समानो যে তিনি নরক লাহার কাছলে মানে তামনি বাকি কাছলে কে जोंनि पाँचटा दाबी तुই ওরা বাঁচাওছ পাঁচটা দেবে প্রথম নিয়মিত কর্মচারীকরণ গ্র্যাচুইটি প্রদান সুপ্রিম কোর্টের আইন অনুসারে এবং সমহারে সমকাজে সমবেতন আমাদের দিতে হবে এবং পেনশন ভাতা দিতে হবে 4 বছর যাবত সরকার ন কয়মুং কয়সুকা কোনো তাক বচন কোনো রিয়া খবর খকসা তংসাপান রিয়া কচন 4 বছর যত বড় নিনো যত কিছু বাড়িও দিয়ে বাড়িও বেতন বাড়িও চিনিকা কোনো বৃদ্ধি বংমা নুগিয়া जों ताक नुगिया ngैनो जों मा पाइका प्रथम चिनि नियमित कर्मचारी खाइनानि बागै जों फायो सुप्रीम कोर्ट राय अनुसारे ग्रेचुइटी प्रदान खाइना बागै फायो हंगाय चिनि समहारे समकाज बेतन चन मारिनाय एवं 65 बছর পর্যন্ত चन চাকরি মা খাইনাय जों अरो पाँचटा दाबिनो तुयै जों अरो तंगो एक प्रथमत नियमित कर्मचारी द्वितीयत सुप्रीम कोर्ट राय अनुसारे ग्रेचुइटी प्रदान 65 বছর চাকরি अवसरकालीन एककालीन रां मानानि हंकाय चिनि ओ बाता पेंशन जेन चन बारी रिउमाला समहारे समकाज बेतन जों माना बागै जों सरकार न कयमुं कयो अनेक कयका 4 বছর जाबत चन दिच्छि दिमु मां हिसाय टंका जों ताइ मानिलिया जों तिनि अरन थानांकाय बर' मासापन कथै थानाय हयतो चिन दाबी मानियाका जों अर लास्ट पान कलाय टंबायनाय जे चन दाबी बर' सुप्रीम कोर्ट नि राय अनुसार बाजे चन सिलसय रियासा जों अरन कुतुलिया जों अरन टंनाय जों सयसमा चन मिनिस्टार नि डाइरेक्ट चन मारिनाय जे नंनि मिनिस्टार फायका जों याके मिनिस्टार चन सिलसय गत अंकनि एडभान्स एग्रिएशन बागै पदवी ब्लक जेबाबे चन सिलसय रका पथ अवरोध थाइपुर आ सिस्टम चन फुनुग्रिकाय जों अरन कुतुलताना एवं चिनि समाज कल्याण मिनिस्टार शान्तना चाकमा मैडम अरमा फाइनाय उपस्थित मातंनाय बिनि कगनि बुकुनि कगबाय जों अरनि लिखित बाबा रिकाय जों कुतुलनाय जत मीडिया न जों हामबाय जों कोनो कर्मचारी जों अनरियाम बाता मानो जों स्वीकृति रियाको स्वीकृति ना बागै जों चिखक दङ अर दाबी तिनि जों अंगनवाड़ी वर्कार एवं हेल्पर यूनियन संगठन हइते पायो जों कोनो सरकार न दाबी खाय अंको खाया माने कोनो पार्टीगत पाया कोनो कर्मचारी हइते पाया जों अनरियाम बाता मानो मके हेजामारा ब्लक दा खाया नाकि सारा त्रिपुरानि जों अर फाइजाक बाक्सा yang आचौजाक बाक्सा yang आचौजाक मनुबाखाक बासा yang बाक्सा जों जेदिके सुबिदा आजिगा आचौलायखा এবং চাকরির অবসরের বয়স সীমা 60 থেকে 62 করা এই দাবি নিয়ে তারা বসছে ওনাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি আপনারা অফিসে আসেন কথা বলেন এবং কথা রাস্তা অন্যদের অসুবিধা না করে আপনারা অফিসে চলে আসেন তাদের মানতে রাজি না কয়টা দাবি নিয়ে বসছে এখানে তারা তিনটা দাবি ওনার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে আলোচনা হয়েছে কি বলেন ওরা মানতে রাজি না
ওরা বলছেন মিনিস্টার আসতে হবে না ডিরেক্টর আসতে হবে। মিনিস্টার কি আসবে এখানে? সেটা সেই বিষয়ে আমি বলতে পারছি না, আমি আমাদের দপ্তরের হায়ার অথরিটিকে জানিয়েছি। বাইরে কি বলছে? আসছেন, ম্যাডাম আসছেন, ম্যাডাম আসবে। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর ম্যাডাম আসছেন। আপনার পরিচয়? আমি সিডিপিও হেজামারা।